नमस्कार नीलिमा किचन को आपण मान अनेक अनेक स्वागत। आज मुझे सहित आउ एक नया ब्लॉग को वेलकम करुच्ची। आज भिडियोटी सकाळ ही आरंभ करी सकाळ संध्या पर्यंत कौन सब करुच्ची आपण सहित शेयर करेंगे। तेज प्लीज प्लीज भिडियोटी को स्किप न करी प्रथम शेष पर्यंत देखो। आशा करुच्ची भिडियोटी आपण बहुत पसंद आसो। तेज आरंभ करवा सकाळ सकाळ देखो ये गोटे हाँडी बसई नहीं पाखापाखि अध केजी शाग। ये शागुटा मंड दिया हम ता सहित बतुरी भी पुले खंडे जेहेतु आम सब धला जिनिस 2 गुंड खंडे हम ताकू सफा करने बतुरी सर्फे आते सारा कम मुझे देखई दूसरी मैंने विश्वास भी करें। बहुत लोग भावती बाहर अच्छा मैंने किसी काम ना से कि भूल कथा घरे जमी कम ताठू बाहर बहुत कम मुझे देखई दूसरी। देखो मैंने किसी भी कम है सका उठे केवल प्रार्थना सारी चेंज कर जहाँ सब नित्यकर्म से सारी सफा करी जेहेतु बतुरी बासन भी पुले पड़ी तो ये मजा सरी माजिबी। ये देखु ये सब धोती पंजाबी ताको सर पानी बतुरे रखी गरम पानी ता सहित से अच्छी पैंट मैंने ये जिनस हाथ में सफा हे ता सहित मेसीन किसी सफा कर जस्ट सुखे आसली शागुटा को बसई भल भाव एकदम मेट है एक ठंडा करने भल भाव छाणी नेली। आ शागुर जेकोसी कटन जिनिस शाढ़ी हो कि धोती जदि मंड देवे या 4-6 थर से शाढ़ी कि धोती को पिंधि पारे से किसी भी हेनी से समय मत कि भारी पसंद है शाग मंड ये कष्ट हम कि भल लगे शाग बस ये बासन माजी बासन कि बहुत पड़ी ये डबा सब साइज कर रखी एपट सेपट हो पड़ी रोषे घर टी ओल्ले नौचे सका जेहेतु घर ओल्ले केवल ये रोषे घरटा आउ टे ओल्ले नौचे भल भाव ओल्ले सारापर ये जो काली आचार करी सी भी अल्प टे कड़े रही जाइए भाविले आ गए छोट डबार रखी कड़ईटा भी एका सांगे माजी ने बासन बहुत बासन अच्छी आ कड़ईटा रखला माने पुणी तो माजिबा को हम सब रखी सारापर ये डबा सब साइज कर रखी नेली थाकरे आ गए डबा रहीगला यह मत साइड कर नवा बासन जाक माजिबे स्टील बासन जाक ताको माजी नवा भीम लिक्विड आ कड़ई जाक माजी नेबी साबिन गैस टाक मत भल भाव पोछि नेली गैस न स्लैब को गैस पोछि नहीं बासन देखो बेसिन एकदम फुल मैंने 4टा कड़ी ता सहित तो थाली भी पड़े अच्छे थाली कंसा आग स्टील जिनिस माजी सारी तापर कड़ी माजिबे भल भाव माजिला आग धोई नेबी कड़ईटा किंतु लास्ट रखीजे स्टील जिनिस भल भाव माजी सारापर धोईकी रखी तापर रस जिनिस सब माजी नेबी माने एकुटिया लोक टिके तो टाइम तो लगे कौन करी देहटा भी मोर किंतु जमा भी भल भी नहीं माने 2 मास खंडे है डिसेम्बर 15 रू ए पर्यंत माने गोटे मुहूर्त मोर टिके विश्राम नहीं माने एमती प्रेसर मजा सरला कपड़ा जाक रखीनेली गोटे साइड रे जो सुखिला बासन यह सब उठे आने आबे जोड़ा माजी तले उगाड़ी नेबी ये तले किंतु गोटे कपड़ा कटन कपड़ा पारि नहीं आरी पर सब उगाड़ी नेबी आ सांगे सांगे बासन माजिकी जो बासन स्टाण्ड रखी रस्ट पड़ जंग धरज से भल लगे ये किसी समय ये भाव रहा बासन स्टाण्ड सब उठे नेबी सुखिला बासन को स्टाण्ड सब जेझा जगार रखी नवा बासन तो रखी नेली ए रोषे घरटा को टे पोछि नेबी आज घर पोछी बोली भावुली एत टायर्ड लगुच भाविली आज पोछीबिनी स्लैबटा टिके पोछि नेली ए तलटा रोषे घर जो तलटा ताको मत पोछि नौचे पोछा रेडी हो गलानी शागुटा भी अलरेडी हो गलानी गैस को बंद कर नेली ए ओल्हे नवा गैस को पोछि नेबी मोर गोटे एमती अभ्यास माने टिके चा जदि करी गैस पोछिबी माने ये अभ्यासटा किंतु मोर भारी खराब घरे भी समस्ते विरक्त हाँ तमें माने एते पानी हाथ हो देह तो भल नहीं हाथ भी पेन हो सदा बेले तुम एत पानी हाथ हुआनी आ मत किंतु भल लगे तेज कौन करवा देखो किसी धनिया ताको भल भाव धोईकी टे सुखे नेबी ए चाउलिया धनिया आ बजार जिनिस जेकोसी जिनिस सोरिष हो कि जीरा जहाँ भी आसो मु भल भाव धोईबी धोई सारापर छाणी नेबी तापर सुखेबी सुखी सारापर डबा रखी नवा देखो धनिया को भल भाव ये भाव धोई नौची तले किंतु बहुत माटी गोड़ी
ବାଲି ବି ଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଆଗ ଧୋଇ ନେବା। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଶୁଖେଇ ନେବି, ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପାଣି ସଫା ବାହାରିନି। ଏବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା। କୁଲାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ନେବି। କାଲି ଚାଉଳ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଟିକେ ଧୂଳିମଳି ହେଇଯାଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଧୋଇ ନେଲେ। ଏବେ କୁଲାଟାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ରଖିନେବା। ପାଣିଟା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ପରେ ଧନିଆ ଯାକ ଖରାରେ ଦେଇଦେବି। ହାତଟା ବି ଏତେ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଛି, ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏତେଟା ପ୍ରେସର କାମ। ଏପଟେ ବି ଖଟ ଟିଭି ଘରେ ଖଟଟା ବି ସେମିତି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ବି ସଜଡ଼ା ହେଇନି। ଜିନିଷପତ୍ର ସେମିତି ଯେମିତି ଛିନ୍ ଛତର ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଆଗ ସାଇଜ୍ କରିନେବି। ଘର ତ ଓଳେଇ ନେଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ଓଳେଇବିନି। ଆଗ ସଫା କରିସାରେ, ସଫା କରି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଓଳେଇବି। ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ସଫା କରିବି। ମାନେ ଏତେ ସାରା ମାନେ ଲୁଗାପଟା, ଆଉ ବହୁତ ବି ମସିଆ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆକୁ ମେସିନ୍ରେ ସଫା କଲେ ବି ସଫା ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହାତରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସଫା କରେ, ଏକରେ ତ ହାତର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କ'ଣ କରିବି, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଧଳା ଜିନିଷ ଟିକେ ଦାଗ ରହିଲା ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଇ ସକାଶେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଧଳା ଜିନିଷ ତାକୁ ହାତରେ ହିଁ ସଫା କରେ। ଗରମ ପାଣିରେ ତାକୁ ସର୍ଫ ପକାଇ ଆଗ କିଛି ସମୟ ବତୁରେଇ ରଖେ, ତାପରେ ସଫା କରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚକଟ ଚକଟ ଧୋଇ ନେବି। ମଝିରେ ମଝିରେ କିନ୍ତୁ ହାତ ଏତେ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଛି, ହାତକୁ ଟିକେ ଚାପି ନେଉଛି, ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଛି। ଆଉ ଯାହାହେଲେ ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଜମା ତାର ନାହିଁ ଡ୍ରେସ୍, ମାନେ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ଏକଦମ ନାହିଁ। ନ ସଫା କଲେ ବି ହେବନି। ଏଇ ସଫା କରିବି, ତାପରେ ମଣ୍ଡ ଦେବି, ଶୁଖେଇବି, ତାପରେ ଆଇରନ୍ ଦେବି। ଏବେ ଶାଗୁ ଯାକ ଟିକେ ଛାଣି ନେବି ଭଲ ଭାବରେ। କଟନ କପଡ଼ାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଶାଗୁ ଛାଣି ନେବେ, ହେଲେ ଯଦି ମଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଟା କିନ୍ତୁ ଭଲସେ ଧରିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ି ନେବା। ଏକଦମ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କେବଳ ଏମିତି ଛାଣି ନେଲି। ଏବେ 2 କପ୍ ବାହାର କରି ନେବି। ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ 2 କପ୍ ବାହାର କରି ନେଇଛି। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପକାଇ ନେଲି। କମ୍ଫର୍ଟଟା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ନାଟା ବି ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ। ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ବତୁରେଇ ନେଲି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ମଧ୍ୟ ବତୁରେଇ ଦେବି। କମ୍ଫର୍ଟ ପକାଇ ନେଲି। ଏବେ ଉଜଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଏବେ ଧୋତି ଯାକ ଦେଇଦେବି। ପଞ୍ଜାବୀଟାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିନେଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇ ଧୋତି ମୁଁ ମଣ୍ଡ ଦିଏ, ଆଗ କ'ଣ କରେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗ ଝାଡ଼ି ନିଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଣ୍ଡ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଉଜଲାଟା ଦିଆହେଇଛି, ଏ ଆଉ ସ୍ପଟ୍ ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିବନି। ଯେଉଁ ଦାଗ ଦାଗ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଛି, ଯେମିତି ମାନେ ଧଳା ଜିନିଷ, ସେଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଉଜଲାରେ ବା ଯେଉଁ ନୀଳରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବ, ସେ ଦେଖିବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଝାଡ଼ନ୍ତିନି କି ଚୁପୁଡ଼ନ୍ତିନି। ସେଇ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାଗ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଝାଡ଼ିକି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଉଜଲାରେ ଦେବେ, ତ ଆଉ ସେ କିଛି ବି ଦାଗ ହେବନି। ସବୁଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗ ମଣ୍ଡ ଦିଆ ଜିନିଷ ଆଗ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ପଛରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଉ ଧଳା ଜିନିଷ, ତାକୁ କେବଳ ଉଜଲା ଆଉ କମ୍ଫର୍ଟଟା ହିଁ ପକାଇବି। ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼େଇବାକୁ ହେବ। ହାତଟା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି, ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ହାତକୁ ଟିକେ ମାନେ ଦାବି ଦେଉଛି, ଏତେ ଜୋରେ ବିନ୍ଧୁଛି ହାତ। ଏବେ ଗଞ୍ଜି, ଅଣ୍ଡର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ 2ଟା ସାର୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେବଳ ଉଜଲା ଏବଂ କମ୍ଫର୍ଟରେ ତାକୁ ବୁଡ଼େଇ ନେବି। ମାନେ ଏତେ ସାରା ସଫା, ସକାଳୁ ଥରେ ସଫା କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କିନ୍ତୁ ଶୁଖି ହେଇଗଲାଣି, ଅଧାଳିଆ ହେଇଛି। ତାକୁ ଉଠେଇ ଆଣୁଛି, ପଛରେ ଟିକେ ଖରାରେ ଦେଇଦେବି। ଯେହେତୁ ଧଳା ଜିନିଷ ଏତେ ଶୁଖିବ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁଯାକ ପାରିନେଲି। ଏବେ ବି ଗାଧେଇନି। ଆରେ ସବୁ ସଫା ସରିଲା ପରେ ବ୍ରସ୍ ଟିକେ କରିନେବି। ତାପରେ ଗାଧେଇବି। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର ପୂଜା ଅଛି। ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଚା ପିଇବି। ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା, ସକାଳୁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ବି ଚା ପିଇନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିଲି, ତାପରେ ଟିକେ ଚା ପିଇଲି। ଭାତ ବି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଭାତଟା ବି ଅଧା ହେଇଗଲାଣି। କିଛି ରୋଷେଇ କରିବିନି ଆଉ, ମାନେ ଦେହ ବି ଆଉ ସହୁନି। ଆଳୁ ଭାତରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଭାବିଲି 2ଟା ଟମାଟୋ, ତାକୁ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଟାଇପ୍ର କରିଦେବି, ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଯିବି, ଜଣଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯିବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ସେ ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ବି କରିବେନି। କେବଳ ଏଇ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ କରିଦେବି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। କଡ଼େଇ ବସେଇ ନେଇଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଜମା ନାହିଁ। ଭାବିଲି 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭାଜିକି ଆଳୁ ଚକଟି ନେବି। ମୋର ଏକୁଟିଆ ପାଇଁ। ପୁତୁରା କିନ୍ତୁ ସେ ଜମା ରାଗ ଖାଏନି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାଟା ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ନେଲା ପରେ
से कड़े किंतु टमाटो छुंक करनेबी माने एते सारा काम देखंतु ये हो सारा पर खाइनी पाखापाखि 12:35 हेलानी खाइबी तापर पुणी जीवी दुकान को टिके जीवी से बणिया दुकान को जो सुना दुकान तार दुकान को टिके जीवी टंका पाइब दुकान टिके देवी माने एते सारा काम भातटा भी हो गला बोधे आउ टिके खाली जस्ट हम आ भात अधिका फुटी हो गले मत किंतु जमा भल लगे टिके टाण टाण रहा भल लगे फुटब किंतु भातटा झरझरिया टाइप हम भल लगे से भाई खावा को भल भाव गोल नेला कभर करनेबी भातटा भी हो गला भातटा गाड़ी नेबी अल्प समय बाकी अच्छी तारी भितर मशाटा को भल भाव भाजी नौजे मशारी भी आज उठेनी माने सेमती पड़ी खाली खोलिकी रखीदे बोली पचर टाइम हेल्ले सजाड़ी धोती पंजाबी गोटे आयरन दे रखी नौ साइड्रे देखे सेपटे कड़े बसई कौन हो देखु टमाटोटा भल भाव मेल्ट हो गला अल्प टिके पानी देदेवी ये बसिक फुटी था भातटा गाड़ी नहीं भात किंतु संपूर्ण हो गला भल भाव गली जो गाड़ी ने मैंने हाथटा एत जोर बिंधुची मैंने हांडी भी धरी पारे भावुँ थरता जो एमती पड़ज भात हो सारापर गैस को आउे पोछि नौचे जेहेतु अन्नटा ये आलू चकड़ नवा लुण शुखिला लंका और सोरिष तेल एवं आग तेल लंका और लुण को भल भाव ये भाव चकड़ नेबी ये भाव चकटिके आलू चकटे तार टेस्ट टी अलग ही आसब आलूटा बहुत गरम भोक भी जोर लगुच किसी कर अल्प आलू मो चकट नौचे जेहेतु पुतुरा खाइबेनी राग ताप अलग टे चकटी रखी एक्सट्रा रेडी हो गलानी मत चकट नेबी तरकारी भी किंतु रेडी हो गलानी ढाली नवा पखाड़ मुठे अच्छी कहली पुतुरा को कहली तू भात खाईदे मु भात खाइबी मुझे पखाड़ खाइबी भल लगुनि जमी बाड़ी नेली बसई नेली आसन फासन पकड़ा मैंने टाइम नहीं एत जोरे भोक भी कर सी भी आसनी मुझे मु बसी जाए तू तोर आसिक खा आलू चकटा भी एत लगे मोर अल्प हेले किंतु हो कही गोटे प्लेटा आण उठे रखी नब ना बेसी आलू चकटा मत भल लगे अल्प टिके हम भल राग राग हम आलू चकटा टी भल ना भी भल लगे खाइबी पुणी मेडिसिन खाइनी सका जो मेडिसिनटा खाइबा कथा 12:30 पर है मेडिसिन खाइनी मोर किंतु खाइबा सरीगला उठे बासन धोई ने कड़े पड़ी सहित सागु जो फुटे से हांडी पड़ी सब मजामजी सारापर मेडिसिन खाइबी खाई जस्ट 5 मिनट टिके गड़पड़ हो रेडी हो जीवी हो गला 12:45 पर बोधे शिवु केतेटा बाजी रे 12:50 जा भाव जीवी पुणी टे दुकान को जी बेला बेली पलैबी दुकान को जी पुणी रेडी हेबी सबुजाक बासन को पुणी उगाड़ी नेली स्लाबटा को मत पोछि नहीं जे मेडिसिनटा खाइबी माने सकाळे मेडिसिन खाइबा कथा ए खरा बेले है मुंडटा एत जोर बिंधुचे भारी विरक्त भी लगुचे मेडिसिन को 4टा टैबलेट खाइबा को हवा खाई सारे टिके खाली 5 मिनट में टिके गड़पड़ हो मो बांधवी किंतु फोन करते कहला भाज बाहर मुझे कहली ना बाहरनी बाहर ना जल्दी बाहर की आस रहा मुझे 5 मिनट टिके शोई पड़े तापर जी मेडिसिन मत खाई सारे रखी नौ खाली जस्ट 5 मिनट गड़पड़ हो जाए एत जोरे मुंड बिंधुचे हाथ भी पेन हो अंटा भी जोर पेन हो पुणी रेडी हेबी देखते रेडी हो सारे जेहेतु बर्थडे जीवी खाली तो जापर मुझे सकाल देखो बहुत सारा खाम आणिक रखी प्रायतः जावाक पड़े कौन करी कार बाहाघर कार एनिवर्सरी कार जन्मदिन ये सब थाए प्राय लगी रहे से सब मुझे एकाथरे खाम आणिक रखिनी खाम टंकाटा को रखिनी खाली हाथ तो जाई हेनी ना जिते हेले भी कौन करी तेज बाहर रेडी हो गले ये जाऊँगी तौक बांधवी भी आसिक तले छिड़ा है कहला भाज जल्दी आस ये हूँ मो बांधवी देखु ये जी दुकान को दुकान टंकाटा दे सारापर जी एवं चलिली मंडप को देखते छोट छुआ ये 2 वर्षर पुआ हम
ଏବେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠେଇବି। ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଲି 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲି। ତାପରେ ଖାଇବି। କାକୁଡ଼ି ଆଉ କେବଳ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗାଜର ଫାଜର କିଛି ନେଲିନି। ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ନ ଯେହେତୁ ଖାଇବିନି, ରୁଟି ବୁଟ ଡାଲି, ତାପରେ ନେଇଥିଲା କ'ଣ ମିକ୍ସଚର, ପନିର, ବେସର, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାମ୍ପଡ଼, କ୍ଷୀରି, ଦହି ଆଳୁଦମ୍ ନା କ'ଣ, ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍, ଯାହା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିକି ଜଷ୍ଟ 10 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଉଥିଲି। ତାପରେ ଘରଦ୍ୱାର ଓଳାଓଳି ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରିଲି। ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରିକି ଟିକେ ଚା ପିଇଲି। ତାପରେ ଟିକେ ପୁଣି 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ବସି ଯାଇଥିଲି। ଲୁଗାପଟା ବୋଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ପୁଣି ସଜାଡ଼ିବି। ଏତିକି ସଜାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଖଟକୁ ସାଇଜ୍ କରିବି। ଆଉ ଟିକେ ଘରଟାକୁ ଓଳେଇ ଦେବି। ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବି। ଟାଇମ୍ ଆସି ହେଲାଣି 9ଟା 10 ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି। ବାବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାରି ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି 9ଟାରେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ହେଇଯିବ। କେବଳ ରୁଟି ଆଉ ଟିକେ ଭଜା କରିବି, ଆଉ କିଛି କରିବିନି। ଖରାବେଳେ ଯେଉଁ କରିଥିଲି ଟମାଟୋ ଛୁଙ୍କ, ଆଳୁ ସିଝା ବି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ବି କରିବିନି। ଦେହଟା ବି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ବାବୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଗଲେ ନହେଲେ ରୁଟି କରିବି, ଆଉ ତୁମକୁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମର ହାତ କ'ଣ ପେନ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ନା, କରିଦେବି। ଆଉ ଶିମ୍ବ ଭାଜିବି, ଖୋଲି ନେଉଛି ଦେଖି, ଅଧା ଭାଜିବି, ସବୁ ଯାକ ଭାଜିବିନି, କାଟିକି ଭାଜି ନେବା। ତା ସହିତ ରୁଟି ମଧ୍ୟ କରିବି। 6-7 ପଟ ରୁଟି ହେବ। ଆଉ ରୁଟି ଆମର ସେମିତି କଲେ ଖାଇବେନି, ଜନ୍ତା ରୁଟି। ଆଗ ଭଜାଟାକୁ ବସେଇ ନେବି। ତାପରେ ଆଉ ଭଜାରେ ତ କିଛି ପଡ଼ିବନି, ତାର କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ତେଲ ମସଲା ଏକଦମ କମ୍। ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ଏତେ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଛି, ଭାରି ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗୁଛି। ଅଳ୍ପ ଅଟା ନେବି। 7 ପଟ ରୁଟି ହେଲେ ହେଇଯିବ। ବାବୁଙ୍କର 2 ପଟ, ପୁତୁରାର 3 ପଟ, ଆଉ ମୋର ପଟେ। ଆଉ ପଟେ ରଖିନେବି ସକାଳେ ଚା ପାଇଁ। ପାଣି ଟିକେ ବସେଇ ନେଇଛି। ଜନ୍ତା ରୁଟି ଆଜି ସେମିତି ଜନ୍ତେଇବିନି, ସେମିତି ଗରମ ପାଣି ହିଁ ଅଟାରେ ଢାଳି ନେବି। ଆଉ ଏ ରୁଟି କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଚକଟିବାକୁ ହେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ବେଲିବାକୁ ହେବ। ସେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇ ନେଇଛି କଡ଼େଇ। ମାନେ ଆଉ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବି ମୋର ଆଉ ଆଉ ବଳ ପାଉନି। ଏତେଟା ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଏତେଟା ବ୍ୟସ୍ତିଆ, ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ବି। ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ, କିଛି ବି କରିବାର ନାହିଁ। ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଖେଇଥିଲି, ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଡବାରେ ପୁରେଇବି ବୋଲି, ସେ ବି ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। କହିଲେ କାଲି ନହେଲେ ସକାଳେ ଆଉ ଟିକେ ଖରାରେ ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ହିଁ ରଖିବି। ଆଉ ସେ ତ ତେଲ କମ୍ ଖାଆନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ନେଇଛି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 5 ଫୁଟଣ, ଗୋଟାଏ ଲଙ୍କା ପକାଇଛି, ଗୋଟା ସେମିତି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିନି, ପୁଣି ରାଗ ହେଇଗଲେ ଖାଇବାନି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ନେବି। ଭଜାଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇବି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏକଦମ ଲୋରେ ହିଁ ରଖିନେବା। ଅଟାଟା ଚକଟି ନେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଯେହେତୁ ଜନ୍ତା ରୁଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ଗରମ ଚକଟିକି ବେଲିଲେ ଭଲ ହେବ, ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ଫାଟି ହେଇଯିବ। ଏତିକି ଅଟା ହେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ 3 ଜଣଙ୍କର। ଆଉ ରୁଟି କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେବ, ପତଳା। ଟିକେ ଯଦି ବଡ଼ ହେଇଯିବ କି ମୋଟା ହେଇଯିବ, ସେ କହିବ ଯେ ବୋଧେ ଆମର ରୁଟି ନୁହଁ, ଆମ ଘରେ ଏମିତି ରୁଟି ତ ହଏନି। ଏବେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ଘରକୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବହୁତ ଜଣ ଝିଆରୀ, ସେ ତା'ର ରୁଟି ଅଟା ଚକଟିବ, ବେଲିବ, ମୁଁ ଖାଲି ଭାଜେ। ଦିନେ ବହୁତ ଲୋକ ତ, ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋଟା ମୋଟା କରିଦେଇଥିଲା। ଖାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଇଏ ତ ଆମ ଘର ରୁଟି ନୁହଁ। ନହେଲେ ଯାହା ହେଇଥିବ, ରୁଟି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସାଇଜ୍ ପୁରୀ ଟାଇପ୍ର, ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ। ଆମ ଘରକୁ ଯିଏ ଆସନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ରୁଟି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ 2 ପଟ, ସେ ତାଙ୍କର ତ 2 ପଟ ହେବନି। ଏ ରୁଟି 8-10 ପଟ ଖାଇବେ। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ଯାଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଆମର ତ ଏମିତି ହିଁ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏକାଥରେ ହିଁ ରୁଟି କରିନିଏ। ଆଜି 4ଟା ପକାଇଛି, ଆଉ 3ଟା ଅଛି, ଆଉ ଥରେ କରିନେବି। ଆଉ ରୁଟି ବି ପୋଡ଼ିଗଲେ ବି ଖାଇବେନି, ଏମିତି ରୁଟି କାହିଁକି ପୋଡ଼ିଛି, ପୋଡ଼ା ହେବନି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଯେମିତି ଇଏ হয়, ଆଉ ଫୁଲିବ ଯେମିତି ଭଲ। ଆଉ ସବୁ ରୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଫୁଲୁଛି। ବାକି ତକ ଭାଜି ନେବା। ରୁଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ବି କରିବିନି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ। ଅବସ୍ଥା ପୁରା ସାଂଘାତିକ। କେଇଦିନ ଯେଉଁ ନଥିଲି ଘରେ, ତାର ଅସୁଲଟା ହେଉଛି ଏଇଆ। ରୁଟିଟା ସବୁ ସେକା ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇ ନେବି। ସେପଟେ ଯେଉଁ ବସେଇଥିଲି ଭଜାଟା, ଏପଟକୁ ଉଠେଇ ଆଣିବି। ଆସିକି କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି।
पोछि नेबी गैसटा भल भाव सब रेडी एबे देखैली सकाळो राति पर्यंत जहाँ सब काम करछि बा रोषेईबास करछि से सब मत देखैली आज टिके काम टिके अधिका जेहेतु मो 7-8 दिन घरे नथिले आ टिके सफाटा किंतु अधिका हे गेला से जहाँ भाव घर करथिले ते सब करिया को पड़ी आ बहुत टायर्ड भी लागिलानी फेस कटिंग रो जानि परथिबे माने एतेटा माने टायर्ड लागि जे आ किछि भी कथा कहवा माने ऊपर नाही सफा रे टिके बहुत माने कष्ट है हाथटा भी प्रोब्लेम अच्छे मोर ता सहित अंटा आ सब जिनस भी हाथ में सफा करवा एत कष्ट ताको सफा कर मंड दियो ताको सुखा पुणी ताको माने अधा सुखा हम पुणी ताको उठेक आण एमती सब से जहाँ भाव सका रोषे भी देखी केवल आलू चकटा टमाटो छुंका करी खरा बेले जेहेतु जनकर बाटे थी से इनभाइट करते जावाई खरा बेले विशेष किसी रोषे करनी 11टा बेले गाधे जहाँ खाई 11टा नुह पाखा 12:30 हो से जहाँ भाव ये सब काम आ बहुत किंतु टायर्ड लगे मुझे टे रेस्ट नेबी रेस्ट कौन ने बाबू आसी पहुँची जी सत्संग अच्छी आ 9टार सत्संग सर से 10टा सुधा पहुँची जी आ 10-15 मिनट कि अध घंटा पर पहुँची जी ये हूँ सका सन्ध्या पर्यंत रुटीन माने जहाँ आज टे अधिका माने सफासफीटा टे अधिका किसी नुह मैंने एमती मोर कि सबुदिन ता सहित घर पोछा आज तो घर पोछिले सबुदिन घर पोछा माने सका खरा बेले सरी राति पर्यंत राति 11टा-12टा पर्यंत मोर किंतु निस्तार नहीं एमती माने सबुदिन यहाँ मोर गोटे रुटीन ता सहित पुणी अच्छी जो नीलिमा किचेन रोषे से रोषे कला मैंने जापर बहुत माने सफा धुआ धुई रोषे कम गोटे भिडियो तैयारी करवा बहुत कष्ट जहाँ बाबा ये हूँ आज ब्लॉग तो आज ब्लॉगटे आपण मानक केमती लगे कमेंट करने को जमा भी भूलें आउ जब भिडियोटी भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल टे नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे बेल आइकन को क्लिक करेंगे आगू आसुवा नुआ नुआ भिडियोर नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण मान पाखे पहुँचीज फेसबुक पेज में देखुले पेजटी को निश्चय फॉलो करेंगे ताहले आज रखुची पुणी देखा आउ एक नुआ भिडियो नमस्कार।